to MY Show. Today we have a very special guest. But before we start, let us introduce ourselves first. My name is Amira Nima Bazar, And my name is Talita Marabella Palia. and we are the hosts for today. Hi Mabel, how are you today? Oh hey Yara, I'm good. Thank you for asking. How about you? I'm good too. What are you doing lately? I'm actually preparing for someone's birthday. I'm going to surprise her. What about you? I'm still preparing my courses in Intan for my university. Whoa, talking about university, have you decided what faculty you will take? I feel like teenagers like us still confused about what should we take. What about you? Me too. But I have a very inspirative person that makes me interested in one faculty. Really? Who is it? What is it? Should we just ask the person what she went to that makes me interested? She is one of the person that interests me in taking academic study. Wait, what? Who is she? Let's call our guest star. Mami Francisca Lina Sugiarto. Hello, Mommy. How was your feeling today? Are you excited? Hai guys, Mami excited banget dong. Dan Mami merasa terhormat diundang ke acara podcast Talita dan Yara. Semoga bisa mengedukasi dan memotivasi dalam obrolan nanti, oke? Before we start, can you introduce yourself first? Oke. Mami adalah maminya Marabel, nama Mami Francisca Lina Sugiarto. So, I heard from Tita that you have a very interesting journey and graduated from academic study. Is that true? Iya benar, tapi kalau Mami ini sarjana ekonomi dari suatu universitas di Bandar Lampung. Cuman kalau misalkan berbicara soal tingkat pendidikan Mami ini berpindah-pindah. Apa cerita ya? Jadi Mami itu dari TK sampai SMP itu di Pringsewu, di sekolah Saverius. Terus atas kemauan Mami dan dukungan dari orang tua, Mami SMA-nya di Jogja selama 3 tahun gitu. Di situ ya untuk edukasi juga ya buat anak-anak muda gitu kan yang nanti mungkin sekolahnya bakalan jauh gitu kan. Kalau kita sekolah jauh itu ya, kalau Mami waktu pas sekolah juga memang masih disupport keuangan dari orang tua gitu kan. Tapi pelajaran apa sih yang bisa diambil kalau kita itu sekolahnya jauh? Ya kita harus bisa memanage keuangan kita untuk bisa bertahan hidup sebulan gitu kan. Kemudian kita harus pintar bersosialisasi di sekolahan. Kemudian kan kalau Mami ini ngekos ya, jadi kalau keluarga kita itu kalau kita tinggal jauh dari orang tua itu ya teman-teman sekolah, teman-teman kosan gitu. Okay, so what is your job now? Mami pengusaha dalam bidang percetakan. So what motivates you in making this company? Kalau Mami itu sebetulnya generasi penerus. Jadi usaha percetakan ini tuh dari dua orang tua gitu kan. Cuman Mami udah dari belasan tahun yang lalu udah mulai belajar. Jadi ketika orang tua udah nggak ada, sekarang Mami jadi penerus tunggal begitu. What have been the biggest challenges you faced so far in the company? Tantangan terbesar itu sebagai generasi penerus itu yang mempertahankan gitu kan. Walaupun misalkan memang yang paling susah itu misi merintis ya. Cuman mempertahankan juga nggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Karena gimana kita tetap harus mempertahankan hingga saat ini. Kalau bisa itu ya semakin bertambah berkembang gitu kan. How many employees do you have in your company? Karyawan Mami ada sekitar sampai 25 orang. Is it all men or there's women too? Campur-campur sih. Kan ada perbagiannya, ada yang bidang percetakan itu mencetak itu cowok gitu. Terus ada yang ibu-ibunya juga yang kerja gitu. Are they all stay in Pringsewu? Ya, pasti. Mereka tinggalnya semua di Pringsewu. So they start working at what? Mereka tuh mulai kerja dari jam 7:30 pagi. Terus kalau mereka lagi bekerja itu juga Mami sediakan itu makan.
Jadi kalau setelah pagi bekerja, nanti jam 9 itu snack time ya, coffee break gitu kan. Kemudian nanti jam 12 itu kami sediakan makan siang. Nanti istirahat sampai jam 1. Kemudian kalau misalkan pulangnya itu jam 4. Cuman kalau lagi waktu lembur itu sampai jam setengah 9 malam. Itu nanti makan malam itu jam 6 sore. Tapi juga mami punya pekerjaan yang lemburnya itu bisa sampai jam 12 malam, say. Jadi sampai jam 10 malam itu kami sediakan makan lagi gitu. So it's similar to our school break. Yes. Are they still working in the weekend? Kalau kondisi mendesak ya. Jadi kalau misalkan kita dikejar deadline gitu kan ya. Yang pasti kalau pekerjaan kita itu kan harus selesai tepat waktu dan bagus, baik gitu ya. Mereka mengerti sih gitu kan. Yang penting kan pekerjaan kita itu berhasil gitu loh. Jadi kalau diminta untuk weekend harus lembur juga, mereka siap gitu. Okay. So what basic skills do you think entrepreneurships have to have? Kalau basicnya seorang entrepreneur itu kita harus tahu lah tujuan kita itu apa, kita mau usaha apa gitu ya. Terus kita juga harus punya untuk pengelolaan SDM-nya gitu kan ya. Jadi kalau percetakan ya kami ajarin untuk di bidang pencetaknya atau bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Terus ya kita juga punya persiapan modal untuk usahanya. Terus kita harus tahu marketnya ini dipasarkan kemana gitu kan. How do you make the product sold? Supaya produk itu bisa terjual itu, yang pasti sekarang itu kan kita juga terbantu dari kekuatan sosial media ya. Jadi ya mami banyak sering-sering posting juga gitu kan ya. Ya juga disampaikan secara face to face tentang produk mami gitu loh ke mitra-mitra yang memang biasanya mami kenal juga gitu. So does social media affect your business? Of course. Untuk saat ini kan semua orang yang lagi punya usaha itu terbantu sekali dengan sosial media. Kita kan harus menciptakan personal brand ya. Gitu kan, betul kan? Gitu. Supaya kita punya nama yang kuat, dikenal gitu kan ya. Tuh, di sosial media. So what has been your biggest project in the company? Kalau mami itu project yang terbesarnya kan karena mami ini percetakannya banyak kerjasamanya di bidang pendidikan ya, di sekolah-sekolah gitu. Jadi ada untuk penggandaan naskah soal ujian gitu. Jadi kalau di kabupaten-kabupaten yang mami kerjasama itu, sekolah itu kan masih ujiannya pakai pensil kertas gitu loh. Mami yang produksi. Tapi di balik itu juga ada peluang-peluang itu yang mami lihat itu kayak misalkan pembuatan sampul rapot gitu kan. Biasa kalau misalkan bagi rapot itu kan ada sih ya mapnya. Nah, itu mami juga produksi itu gitu. So from that relations from the school, is that important to have public speaking skills? Oh iya dong. Kita kalau misalkan namanya pengusaha itu harus pinter-pinter ngomong, harus komunikatif gitu kan ya. Kalau misalkan kita pasif aja orang mana tahu kamu jual apa gitu kan ya gitu. Okay, so what is your daily routine? Daily routine mami? Ya sebetulnya sama aja sih seperti karyawan itu ya kan. Mami kan kalau bangun pagi kayak tadi diulang lagi, yang mami lakukan itu dari merapikan tempat tidur sendiri gitu kan. Walaupun mami udah mami gitu ya, walaupun ada ART gitu kan ya, karena itu jadi membangkitkan semangat kita sendiri juga. Dan kalau mami itu ya pasti selalu harus hadir duluan sebelum karyawan mami datang gitu ya. Ya pokoknya ya kalau misalkan mami banyak pekerjaan ya mami juga lembur sampai setengah 9 malam gitu loh. Terus kalau misalkan yang karyawan itu kelemburnya sampai jam 12 malam ya, tapi mami biasanya sih cuma sampai jam 11 malam ya, karena kan gimana pun juga mami harus memimpin percetakan ini di esok paginya. Jadi mami harus fit gitu. Jadi mami mengukur diri mami sendiri supaya nggak terlalu lelah juga gitu kan. Gimana mau mengatur karyawan mau kerjanya apa ini itu gitu kan. Kalau kita nggak fit gitu loh. Kalau semangat sih semangat gitu ya. Mungkin kita harus mengukur bahwa kita udah lelah gitu loh.
Okay, so now we have some games that we will play in the show that Tita just bought. So I will ask some questions about you both, and we will count until 3, and one of you, if you guys are, the questions are wrong, will stick some sort into the game. So let's we take the game. Okay, now we have the games prepared. Now I will ask some questions. Start from Tita. So what is Talita's favorite food? 1, 2, 3. Sushi Teh. Yay! That's so easy. So easy. Okay, next, mommy. What is mommy's favorite food? 1, 2, 3. Sate. Kok tahu sih? Mami tuh ya, walaupun kalau lagi diet, kalau udah hidangannya sate, nggak mungkin banget nggak makan. So next, Tita again. What is Talita's shoe size? Shoe size. Yes. Oh, kon 1, 2, 3. 39. 39. 40 kegedean. I'm wrong. Which one is wrong? 39 say. 39 to 40. No, 40 kegedean. 39 is too small. Look. There is no right. So which one is wrong? Tita. Fine. Tita. Ah. Oh, nanti digituin kalau salah ya. Next. Mami yang warna apa? Serah. Okay. Next is mommy's shoe size. 1, 1, 2, 3. 39. 39. Same. We have the same shoe size, so we Yes. always trade. Like exchange. Yeah. Next is Talita's favorite clothing brand. Clothing brand. Where? Oh, wait. Clothing brand. Hmm. I love this question. One. 1, 2, 3. Shopee. 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 We love Shopee. Ih, Shopee. Tapi kan nggak spesifik dong. Harusnya H&M, Zara, gitu kan? I buy my clothes mostly in Shopee, so it's Shopee, so you're wrong. Itu kan platformnya. Shopee. Oke, fine. Emang nanti ini kalau udah penuh kenapa? Pop up. Okay, next. Mommy's favorite color. Color. Oh. 3, Where? Ayo itu. 3. Wait lah. Ih. You have to know your own mother. Yes. Okay, 1. 1, 2, 3. Pink. Ih, kamu ngeliat aku ya ngomong ya. Okay. Next is the same question for Tita. What is Tita's favorite color? 3, 3, 2, 1. Black. Ih. No, I love blue. You like black. No, I don't like black. Kamu suka beli baju warnanya hitam semua. It doesn't mean I like black. It looks good on my skin. Oke. Ada dua. I ran out of questions. Okay. Who is it now? Mami. Okay. Mommy's favorite clothing brand. Oh. 3, Where? 3, 2, 1. Miss Nomi. No. Eksekutif. You wrong. Come on. Not yet. Already. Okay. Next, Talita. Talita's favorite application. Application.
3, 2, 1. Instagram. I do make TikToks every single day. Oke. Seriously? Emang ini bisa loncat ya? 1, 2, 3. Not yet. Mommy's favorite luxury brand. Oh. Oh! 3, 2, 1. Michael Gucci. Kors. Yeah. No! Gucci. Michael Kors. No. Michael Kors. We have a lot of Michael Kors bag. But I like Gucci. Why is it not? Right? Why is it not? Okay, next. Because I ran out of questions, the same question for Tita. Talita's favorite luxury brands. 3. Luxury You have to know your own self. Oh, Okay. wait. Come on. Do I have to own it? Or just my favorite? Your favorite one. Okay. Oh, wait! Luxury favorite. Okay. You know this. 3, 2, 1. Coach. Yeay. So easy. Okay. For now, just mommy ask me a question. Masa kesukaannya sendiri kamu aja bingung yang mana, mami aja tahu. Because I have a lot. Can we just switch? Okay. She asked the question. Okay. So now we are going to change the regulations. Mommy will ask question for Tita and Tita will ask question for Mommy. But the mechanism is still the same. We Yes. answer it together. Mami tanya dulu ya. Yeah. Mami kepinginnya setelah lulus SMA, Tita kemana? 3, 2, 1. IPDN. Okay. What is my dream university? Wait. Your dream. Wait. Oke. 3, 2, Kok bingung sendiri? 3, 2, 1. Telkom. It's my second choice, but it's my first choice if swasta. Oke. Akhirnya Mami kalah ya. I'm lose the game. Okay, so we have come to the end of the show and the winner is Talita. Congratulations, my lovely daughter. Okay, thanks my lovely mother. Okay. So we have come to the end of the show and we would like to thank you for Mommy Francisca that came here for our podcast for today. You're welcome, my sweetheart. Yes, we also hope that what you wish for you in the future come through and the company can help a lot of people in the future and of course become more successful. It was amazing to hear inspirative stories and also motivations in making a company. Oh yeah, now I can guess. So do you want to continue your mom's path in making a company? Well, we'll see in the future. So what is your message to us and to our future leader? Oh gitu. Pesan Mami sebagai seorang pengusaha kepada para anak-anak muda ini, generasi penerus. Yang pertama, kalian sekarang sedang belajar, tekunlah dalam belajar gitu ya. Enjoy, jangan anggap beban setiap mata pelajaran yang kalian pelajarin gitu ya. Dan kita itu juga walaupun fokus tujuan kalian itu adalah belajar tentang pelajaran di sekolah, tapi juga harus punya belajar bagaimana bersosialisasi gitu ya dengan lingkungan gitu ya. Jadi kita juga bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Pokoknya yang pasti tekun ya, yang rajin ya. Karena ketekunan kita sekarang itu juga akan mempengaruhi untuk masa depan kita. Kalau kita malas-malas, apa masa depannya gitu ya. Pokoknya tekun belajar gitu ya. Don't lazy, oke? Semangat! Okay. So we hope that you guys are also inspired at what Mommy went through. And this is Samira. And this is Maribel. And see you in another MY show. Bye! Thank you!